kibaru an ko don kibaru ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen min ne a b'a aw ka kunnafoni gafew kalanni de kofɔ aw ye radio Royal FM kunkan fɛ k'a daminɛ ntɛnɛn fo juma don kibaru ka aw ka kunnafoni sɛbɛnw olu kɔnɔ kuma ko walawala aw ye bamanankan kɛɲi na o kɛn bɛ bɛnkɛ Badara Saja fɛ Laurent Jacques Kulubali don kibaru bozodenw ta ye mɔninkɛjɔ ye bamanankan ye bamandenw ta ye don kibaru k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 17 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 18 na radio Royal FM kunkan fɛ bɛnkɛ Badara Saja nin ye don kibaru kɛnɛ cogolen kunnafoni gafew ye mun de fɔ bi i kɛ pewu kunnafoni gafew ye min fɔ kanen do o la ko walawala ye bamanankan kɛɲi na walawala ko cɛɲi na e ka se k'o faamuya k'i t'i sigiyɔrɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ hali tɛ wɔsi mais bɛnkɛ fo ka sɔrɔ i sɔgɔlen de don radio Royal FM na nka n'a y'a sɔrɔ i falen don to gangɛnɛma la o ka di n'o ye wali ka kunbɛn bɔlɔlɔ kan n'o ye WhatsApp siraw ye wali ka kunbɛn to minan kɔnɔ i dun ko WhatsApp sira sɔrɔ fo ka sɔrɔ i ka k'an ka groupe kan dɛ i dun t'o to duman sɔrɔ f'i ka se ne yɛrɛ ka so juma don an dun ka groupe WhatsApp filɛ nin ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'a b'a la dɛ an dun ka to dun gɛrɛnin sigilen filɛ nin ye o ye haramu de ye o gɛrɛ haramuyali de ye bɛnkɛ kɔni ka sabali sa an ka to dun gɛrɛnin sigilen don Faransi alharam o ye balahu de hali makɔrɔ bɛ taa to don an fɛ yen la hawla wala mais i b'a dɔn ko bɛnkɛ i b'a dɔn bɛ min f'i ye mɔgɔw yɛrɛ de bɛ ka bɛnbɛn bɛ k'u da bɛɛ file kelen kan ne yɛrɛ la nin ko nin na ne bɛ ba funɛ ɲininka k'a fɔ ko sɔgɔsɔgɔjalanin bɛ na tile 2 na ni dɔn dɔrɔn bɛ sɔgɔsɔgɔ tɛ kɛ sɔgɔsɔgɔ kalalama i b'a sɔgɔsɔgɔ diya i mana sɔgɔsɔgɔ i ka kari bɔ sɔgɔsɔgɔ tɛ sɔrɔ ale ko e bɛ ka min fɔ sɔgɔsɔgɔla bɔnɛ kɔni tɛ n'i m'a to i b'a kun n'a tɛ sɔrɔ don n'a tɛ sɔrɔ o ye sɔgɔsɔgɔjalanin de n'a tɛ sɔrɔ c'est à dire i bɛ sɔgɔsɔgɔ ɲini i t'a sɔrɔ Bamada o fura ye zirabulu de zirabulu kɛ n'i ye zirabulu kɛ to n'a ye zirabulu na u m'o de fɔ n ko nin ye bɛnbɛn de ba fana o kelen de fɔ kabato kalamani ka zirabulu na k'a la kana naji k'a la dɛ awɔ Bamada o lɔgɔmaya 40 dɔrɔn sɔgɔsɔgɔ banna est-ce que ne ta ma ban bɛnkɛ k'a sɔrɔ i m'a dun wa n ye paracetamol ta o tɛ sɔgɔsɔgɔ fura ye o ye antalisi de ye sɔgɔsɔgɔ fura ye bɛnkɛ ne bɛ fɛ k'e ɲininka e yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na sisan wala sisan c'est à dire u kana tasa 2 kana tasa 2 bila e kɔrɔ awɔ tasa kelen bɛnkɛ ko n'i kɔni y'o tasa kɔni dayɛlɛ bɛɛ c'est à dire misiri bɛ jɔ i tɔgɔ la k'a sɛbɛn ko misiri misiri Badara Aliyu Sajaja Masjid Aliyu Badara Sajaja Kulubali bisimila i y'a faamu awɔ tasa dɔn n'i y'o dayɛlɛ c'est à dire Orange Money walima Move Money walima ko Wavu Money walima Western ou bien Ria o magasin dɔ tɔgɔ bɛ da i la kalo o kalo donc i ka pourcentage 10% bɛ di i ma tous les opérations est-ce que i y'a faamu ani k'an tɔgɔ da misiri la k'i tɔgɔ da misiri la silamɛw bɛ dugawu k'i ye i yɛrɛ bɛ seli misiri la Masjid Badara Aliyu Sajaja silamɛw b'a bɛɛ kɛ dugawu de ye wa o tɛ dugawu kɛ fankelen ye ka wari kɛ fankelen ye wa bon dugawu de bɛ sɔrɔ misiri la wari tɛ di misiri la o bon tu as le choix bɛnkɛ choix b'i bolo n'o tɛ e tɔgɔ dara min na n'o ye Alakira Muhamadu kisi ni nɛɛma o y'a bɛnnakɛ den de o de y'a dɛmɛ o de y'a dɛmɛ diinɛ baara bɛɛ la u k'a ma ko karama lawajɛ a yɛrɛ ko n'i t'o fɛ k'ale t'i fɛ n ye nin bɛɛ faamu de cɛ kumaba de don ale de ye karangaw ala i tɛ n tɔgɔma dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan sa e k'o to yen Adisa ko kologɛlɛn jumɛn bɛ yen ko ne ma dɔ kalan min na Abu Dawudu i y'o kalan Bugari Abu Dawud Sunan Nisayi Ibnu Maja Sunan Nisayi ka sanadu kɛ ka irijali kɛ ka kuranɛ tafsiri kɛ k'a ban i ye lakadari kalan lakadari to yen i ye injili kalan suratul Bakara n tilal'o la i ye zaburi kalan donc ja o la o tɔ misiri Masjid Aliyu Kulubali Badara Saja nde bisimila an kana nin kuma in bila daga kuma b'i bolo a b'i bolo i ye kuma fɔ Ala ka diinɛma
silamɛ ɲuman a tɛ nin kuma in jɛnya a tɛ jɛya silamɛ ɲuman ala ka diinɛ ma a tɛ nin kuma caya kira rasulula jigi bɛ i k'a dɔn k'a fɔ aliw tɔmɔw ale jigi bɛ a tɔmɔw kan silamɛya ɲɛjɛyɔrɔ ka kitabu ba nin kalan de an tɛ nin kuma jɛnya lahara dayɔrɔ de bɛ ɲini jɔn fɛ bisa foyi tɛ diɲɛ na i ma mun sɔrɔ tuguni jɔyɔrɔ ma gɛlɛn dayɔrɔ ye o aw tɛ jɔyɔrɔ ɲini tuguni aw bɛ dayɔrɔ de jɔrɔ aw ye kɔni kɛra musliminw de ye aw kɛra i k'a dɔn k'a fɔ aw jɔw ustaziw de ye aw jɔ i bɛ n bɔ orange money ko kuma ko mun na k'an kɛ ko mun i bɛ usazi ɲini i tɛ taa k'i ta usazi seydou nourou tɛ yen wa ayisa aliyu usazi yɛrɛ kan ka caya wa n ka n b'i tɔgɔ de ma aliyu ala ka waraba diinɛ cɛfarin min ye kafiru jolo kari k'a cɛ n tɔgɔ tɛ aliyu ye i tɔgɔ laurent jacques awɔ kɔni i tɔgɔ o ye o tuma i bɛ fɛ ka taa fan jumɛn fɛ nin fan fila in na wa ok i ka choix kɛ joona ka misiri tɔgɔ dan na oui ani n ka 10% bɛ orange kiosque bɛɛ kan orange kiosque bɛɛ walima western ni wala i kɔni b'i ka choix kɛ dɔ la dɔrɔn opération fɛn fɛn kɛ bɛ k'o la opération bancaire bɛɛ a bɛɛ n ka 10% 10% fɛn fɛn transfert na sira ye n den mɛ n'o choix fɛ o cogo di ala aliyu kulubali diinɛ cɛba alu tɔgɔ dɔ bɛ baara kɛ radio la yan o kuma ne filila de wa i ka radio tari bɛ sugo de la ɲango bɛ sugu la fo n'i ye tɛgɛni fara i yɛrɛ ɲɛ ayi n'o don n bɛna tɛgɛ dɔ bɔ n yɛrɛ ɲɛ kan ne kɔni tɛ alu tɔgɔ dɔn yan n kɔni bɛ laurent jacques dɔn royal la n bɛ mamada dɔn amara sirima ninnu ni fɛnw mais alu radio la yan i t'o dɔn ko ka misiri tɔgɔ da o la ayiwa n den i bɛnkɛ kɔni amara sibi tulo b'i la aba tulo b'i la tɔnɔ ɲangi tulo b'i la tɔnɔ sila tulo b'i la mayi tulo b'i la bagadaji mayi olu bɛɛ tulo b'i la ameriki tɔnɔ ɲangi tulo b'i la ko n ka n ka choix ta n tɔgɔ ka da misiri la et puis an ka new york alimami ou bien yɔrɔ jumɛn alimami a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ a fana tulo b'i la tɔnɔ sila ya n dɔgɔ kɛ umar daw umar tulo b'i la alahu akubar o de fala bawankɛ ma olu bɛɛ tulo b'i la bɛɛ parce que e ka diinɛ ko de fɔr'u bɛɛ ye bon n'a fɔra k'a bɛna fɔ masjid aliyu kulubali bɛnkɛ bɛnkɛ ni jɔyɔrɔ ko ala tɛ nin proposition kɛ bɛɛ ye ɲɛnamaya la karitakaw tulo b'i la kayikaw tulo b'i la masinakaw tulo b'i la tɔnbukutukaw tulo b'i la gawukaw tulo b'i la kidali tesaliti minaka kita sikaso buguni kucala yɔrɔso wurukila a ka ɲi fo worotala ka taa Côte d'Ivoire Lomé den kabini ala y'i da Bagolta ninnu bɛɛ bi k'i lamɛn kabini ala y'i da naamu i ma ɲininkali kelen sɛbɛn ne la ka nin bɔ o tuma ne yɛrɛ b'a to sa lamɛnbaaw ka kelen choisilen ye nin na quoi lamɛnbaaw k'i ka choix kɛ awɔ baasi t'a la m'o makɔnɔ ka commentaire la ka choix kɛ awɔ n'u y'a fɛ hali yɛlɛmaninkaw bɛɛ bɛ se ka choix kɛ awɔ kori banjugula Ablaye Diop ninnu bɛɛ u bɛɛ bɛ se ka choix kɛ kori banjugula alimami b'a mɛn dɛ a y'a mɛn Mɔri Jalo ani kalaw alimami o bɛɛ b'a ayi bɔn i komi n'i ka choix kɛ fɔlɔ bɛnkɛ e ka choix dɔɔnin don bɛnkɛ komi ni mɔgɔ ma kuma mɔgɔ se ka kuma o la e ka choix dɔɔnin don mais mɔgɔ se ka kuma e bolo wa ne bolo ayi ne bolo ne ka choix ye jumɛn bɛnkɛ misiri kɔni e silamɛ de o alimuslimin foliw laminɛlen kɔfɛ an kɛlen kɔ ka bɛɛ fo anta muslimin islam din silamɛya bɛnkɛ a ka ɲi sa a ka taa bɛnkɛ i ni wula kana fo fo ka wɔsi ayiwa a nafolo ja koro balankun bɛ wo la n'i y'a ye i bɛ koro sama k'a ti bɔ i b'a sɔrɔ a balankun de bɛ n den a ka ɲi bɛnkɛ i ni wula fo ka hakili ɲagami n yɛrɛ tɛ dogo wɛrɛ yɛrɛ jumɛn ye dɛ ayi a daminɛtɔ de don sisan c'est de commencer par aller 10% orange bɛɛ kan opération bancaire bɛɛ a bɛɛ toutes les transferts d'argent ani ka n tɔgɔnin sɛbɛn ten dɔrɔn misiri da la ten oui misiri belebele silamɛya tɔgɔ la k'a sɔrɔ ko nin misiri tɔgɔ dara bɛnkɛ ba dara sajala masjid aliyu kulubali mamada bɛnkɛ
ni yɛrɛ bɛ don misiri kɔnɔ wa ko misiri tɔgɔ dara cɛba min na ko de ka limaniya ka fonisiriya hali misiri jɔ wari o t'o 10% de yan bɛ kɛ misiri kɔni kɔnɔ wari ko kuma tɛ o il y a pas question de l'argent à la mosquée il y a la bénédiction et la prière a ka ɲi lamɛnbaaw mana n bila yɔrɔ min a fila la an b'a to ten n bɛ nka ya baasi tɛ n y'i ka foli lamɛn a bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a b'a kɛ cogo di bi ne a tɛ ne bila kɔjan da la a t'a bila dagajan da la e k'i ta kɛ ɲininkali kolo gɛlɛn ko ne na n ta kɛ jaabi surumani nɔgɔmani wulibali ne denkɛ Falasa Keyita bɛ se k'a mɛn cogo kosɛbɛ bɛnkɛ ne kibaruya goduma jumɛn b'i bolo a kalamakalamanin wa bagi i ko min ka di ne bɛnkɛ Isa Dadɔ ye wa kosɛbɛ Mamada ni danaya banna sigiɲɔgɔnma 2 ni ɲɔgɔn cɛ balawu de bɛ na e kabako sigiɲɔgɔn b'e la wa sigiɲɔgɔn kɔni bɛ na mais bɛnkɛ ka taa danaya ba sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o ni danaya banna sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ Mamada ayi bɛnkɛ ni danaya kɔni banna tɔ bɛ to siga de ye dɛ siga de don sakɛ siga ɲɔgɔnna bɛ na dɛ bɛnkɛ siga ma ɲi sigi la dɛ bɛnkɛ sigiɲɔgɔnma jumɛnw de ka sigi danaya banna sigi jumɛn de don dɛ a danaya banna mun de la o sigalen bɛ ɲɔgɔn na mun de la k'o bɛɛ f'e ye ten wa sisan ayi bɛnkɛ fo ka mun k'i ye i b'a dɔn sa n den a ka ɲi o tɛ baasi ye i da teliya dususuma de ko b'i ye o don n'i y'o sɔrɔ k'o ta o talen kɔ i fɛ banaw bannen hakiliw latigɛlen lafiya sigiɲɔgɔnmaw sigara ɲɔgɔn na cogo di danaya tiɲɛna u cɛ cogo di mun bɔra a la e kan t'o ma n'Ala sɔnna n b'a bɛɛ ɲɛf'i ye bisimila Sikaso ana lamini tengu dogo ni dɛmɛ ɲɔgɔn dogo bolomada dogo aw minnu tulo ɲɛgɛlen jɔlen do ni ye kunnafoni duman ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a kɛn bɛ sababa ye kɛnɛ dogo dagabana fura min bɛ n'aw kun b'a kuma mɛn n'aw ma dɔ sɔrɔ aw kɔrɔ o kuma o kɛn filɛ ka dugu minɛ wa a b'aw bolo kɔrɔ an ko a ma ko dususuma furaw ka cɛbalen dususuma maa minnu ta ye furudimi ye n'a kɛn bɛ k'a tigilama sɛgɛn a tɔɔrɔ b'a bolo dusukun bɛ chauffer i n'a fɔ tasuma sigi b'a la mun bɛ n'u ja bɛ tigɛ walima bɛ girinti waati bɛɛ ka taa se kɔnɔja banbali bɛ maa minnu na aw ye kolonkolon aw kana dususuma nɔfɛ a sasilama o ye 200 ye mugulama de don an bolo dususuma ale ye banaw kala ye an bɛ don min na ko bi a ye wuli bi bɛɛ aw kana dususuma nɔfɛ k'a ka aw ka banaw fura ye dususuma ala k'an dusu suma a bɛ sɔrɔ min Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamakɔ dususuma bɛ sɔrɔ 66 99 14 43 Madame Fofana Fune Kaye 73 86 04 80 Mamadou Cham Gabon Libreville 077 51 82 51 Omar Kida Mauritanie 33 15 29 23 Hamadija Abidjan Côte d'Ivoire 09 31 51 01 BBK Les Lions Abidjan Yupougo 07 47 25 15 98 Moussa Tangara Brazzaville 05 315 18 18 Papa Silla Guinée Équatoriale 222 46 27 63 Kassim Thiro France 06 51 51 66 26 Sirandou Bakar Dramé France 06 42 46 25 50 Banjugula Moussa Konaté Yuri 78 82 94 47 Youssouf Samassa deuxième adjoint au maire Angola 947 516 527 Oumar Mbaye Diawara Sénégal 77 553 65 32 Bassirou Touré Gambie 348 51 62 Yacouba Keita Simbi commune de Simbi 75 29 21 66 Sadio Sissoko Burkina Faso Orodara 64 87 75 17 Youssouf Chidibé Espagne 632 72 34 90 Ousmane Kanté Barcelone Espagne 632 14 05 51 Baba Traoré l'enfant de Simbi Italie 331 458 79 27 Ismaël Silla Malta plus 356 77 62 22 45 Ismaël Diallo New York 646 468 64 17
646 204 54 56. Adama Sangare Simbo envoie colis en Afrique, transfert d'argent, shipping. Dususuma alakan dususuma. Amina Rabi alako ke masa ako ke. Ka be dususuma ife ko la. Wallahi. Benge. Ne ala an dususuma. Ora foi to bon. Kosobe Alaka jamana insuma. Amina. Alaka nganyemo ni sidao ni mo chebe. Alaka nga jamana suma ya kele boloka. Amina. Alaka lakana sabati. Amina. Babara kele may. Benge kele may. Kele to ko gadina ere. Bismillah. Benge ni baje. Aywa. An ambolo kare ka do pala kono. Kana hinana ngi ngal. Na kuna foni busa mise. Ko sabege. Am so go tugu ila. Mame nde segini yoro ni ngada ntumbe ka journal yoro do kala ngo kawna boni kuna foni busa miseni ko ka kuma tigera na bege lew fe nge clou da man fa nge clou nako boni pelu che mame mobli mangambi mu uche che pelu ko ke ka munge che pelu ke ko ke ka munge ayi mego de ngo che pelu kanya ka ko ke ka chenje ka chenje na nda mi clou nako bona chenje ngulubale ya ka chenje bo pelu ke ka chenje ngulubale che kana nyanga mini shima ere ay grafra mane sorotu ba be faaw bismillah ne Côte d'Ivoire président yé mon fort. Le président ivoirien dit avoir fourni à son homologue gabonais plus de précisions sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Non, ni na saraka e benga yele mabanga na no kera sitalbi baraji ba famu. Voilà. Ko korwar jamana kuntigi yora bi tamala Gabon. Ako kale kunafoni bedi Gabon jamana kuntigi ma nyangili munun tara CEDEAO fe ga Mali sege. Malwe ya fo cogo min na ni dana antene famu te danyo sabu ni dana e dron sita keta ta famu nanaga sita siga tala babada koro jamana kuntigi te Alassane Dramane Ouattara wa aledo ya yera kunun tene yere koro Gabon faba lay awo Malien febe Gabon nga foli bu belajele ko kale kunafoni jonjon belajele di Gabon jamana kuntigi ma CEDEAO e nyangili minta ka Mali segere esike aywa Gabon jamana kuntigi te Ali Bongo Odimbaye wa aledo o yoro Gabon jamana olu be jenamini tomba ka lakana bulu fara kono jekulu mimbe oni ngono jenamini tomba ko conseil de sécurité olu bo kono yani wati je o di membre non permanent kabini janvier kalo en fla Gabon sigira o goloka aywa o comme Gabon mo joro ina jena mini tomba kono o kuma ko ale Alassane Ngoni ale kunafonu di Gabon jamana kuntigi ma ka fo ku sigile du no e CEDEAO ka laje Mali bena sindanya hake minta wala sa ka ku sigi sharia ko aywa ayini kuma fo furuba baro de la ani jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye baane kɔfɛ n'o ye Gabon jamana kuntigi n'a bɛ i ka dɔ teriya taamala ye kabini tɛnɛn don n'o ye kunu ale bisa ɲangili ninnu hukumu kɔnɔna la min taara k'an ka jamana sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ Kɔrɔwari jamana kuntigi ko a ko dusutiɲɛ ko don ka maliyɛnw ye nin ɲɔgɔn na ɲangata ka da u kan k'a sababu kɛ fanga minɛ cogo ye ko y'a kɛ cogo bɛɛ la ɲangili ninnu bɛ se ka dɔgɔya cogo min a kana se malidenw ma ko nka olu ka hami nin mamada k'o ma sira sɔrɔ dɛ ko ka d'a kan olu hakili bɛ ko basigili la politiki bolo ka cogoya min na k'o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko n'o tɛ ale Alassane b'a dɔn ko ɲangili nin Mali dɔrɔn tɛ dɛ k'a bɛ hali farafinna tile bɛ yan fɛ jamana dɔw gosi ko hali ale yɛrɛ ka jamana Côte d'Ivoire o b'i ta sɔrɔ a la Sénégal b'a ta sɔrɔ a la ko sabu an ka minɛnw bi don o da fila de fɛ ka caya kɔgɔji bolo kan k'ale yɛrɛ b'o dɔn ko nka CEDEAO ye décision ta o tuma ka karankɛdaw bɛɛ suwa duguma sira ni sanfɛ sira ka Mali ɲɛmaaw ka sɔrɔ k'o don glasi la Mali tɔgɔ bɛ nafolo la Banque centrale Ouest africaine n'o ye BCEAO ye o bilara glasi la awɔ ko fo sɔrɔsi minnu bɛ fanga la u ka kalafili don jati wɛrɛ bɔ min ye hakɛ ye hakɛlama u ka waati hakɛlama fɔ u bɛ se ka baara in kɛ ka bɛn min ma kɔnɔ tɛ mamada k'olu yɛrɛ dɛsɛlen de ye ɲangili in ta k'a ɲɛsin Mali ma u dɛsɛlen wa a kun man d'u ye u k'a kɛ u yɛrɛ diyaɲɛ k'u tɛ ko tuma u bɛ min ɲini sisan olu de bɛ min ɲini sisan o de ye ɲangili ninnu ka wuli joona
ko dum se ka kɛ cogo di fo kalafili waati jɔlen de ka fu ye waati bɛrɛ bɛnnen kɔnɔ ko no o kalafili waati bɛrɛ bɛnnen kɔnɔ n'o kalafili bolo dacogo n'a denw fɔra ko kuma a ka dangɛnɛmaya fɛnɛ u ka kalafiliw kɛ waati kunkurunin kɔnɔ Alassane Ouattara ko tɛ dɛ a ko n'o tɛ a tɛ bɛn o ale Alassane bolo a tɛ bɛn sɔrɔsi o ka to fanga furancɛ fanga la san 5 k'o ti ko bɛn ta ye k'u ka kalafili kɛ ayiwa kɔrɔ président ye mun ɲini tuguni a ko a b'a ɲini sɔrɔsiw fɛ u ka hakilinaw bɛɛ ta u ka sigi ka fɔw kuraya Babada u ka waati fɔ min bɛrɛ bɛnnen don u k'o fana labato fanga furancɛ fanga in kɔnɔ ka kalafiliw kɛ bɛɛ bi jɛ ni min ye o tuma la u ka laɲiniw fana kɛ k'u lase CEDEAO ka cidenw ma u bɛɛ bɛ se ka bɛn min kan c'est à dire CEDEAO n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka bɛn laɲini minnu kan condition minnu kan u k'olu hakilinaw di nga fɛn min y'an ka jamana ɲɛmaaw ye bi fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a ye k'a fɔ ɲangili ninnu tɛ sariya ɲangili ye donc n'i ko Ado ye min fɔ o de ye nin a Alassane lamɛnbagaw ma laadiriya la hali ne bɛnkɛ Seba Jalo ye nin faamuya Faransi agence de presse Zinoa Malien minnu bɛ Gabon an b'u bɛɛ fo yɛrɛ jate banin bɛ a lamɛnbagaw ka ca ye se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ Madiba Dabo ale bɛ Port-Gentil an b'a fo ka Bajaga fo Mamadou Bajaga an b'a fo l'enfant de Lamine Touré Port-Gentil an bɛ Sega fɛnɛ fo a bɛ yen kosɛbɛ u ka ca bɛnkɛ ka ca Ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye Ala k'u sutura Ala k'u sɔn n bɛnkɛ bɛ o i bɛnkɛ jumɛn n bɛnkɛ il y a longtemps bɛnkɛ RGM o ye bɛnkɛ fu ye GMK Malamine Conté ouais ale fana bɛnkɛ yalɔ ale fana bɛnkɛ yalɔ nka bɛ Madu Mɛrɛn Jawara ma ale fana i ko ale bɛnkɛ fu de ya i y'o mɛn jɔn da a n'o man jan dɛ l'enfant de Crémissi Fuseni i tɛ ci sa ma joona ouais Fuseni bɛ yan ko Laurent ko Mɛrɛ ye bɛnkɛ fu ye n b'a fɔ dɛ Fufalaki nka n'a man jan de bon Ajusa ne b'a fɔ k'écoute ko ne ko président Madu Mɛrɛn Jawara k'a ni bɛnkɛ fuya man jan voilà a tɔ tɛ hali sendaya fila l'enfant de Crémissi Fuseni Traoré ci lase ne bɛnkɛ ko ale bɛnkɛ Mamadu Mɛrɛ Jawara ko bɛnkɛ fu de don non Tamadugara de bɛnkɛ fu o de bɛnkɛ fu ye k'a ni bɛnkɛ fu ya Mɛrɛn de n'a man jan dɔɔni a bɛ kun il a qu'à se méfier voilà méfiation ça le bɛnkɛ a méfiation voilà bon an bɛ kinginka bɛɛ fo kingi Jawara wo Kingi Jawara an b'u fo bɛnkɛ voilà bisimila bɛnkɛ Mali b'a fɛ ka mun kɛ barikani ko in na wa le Mali veut revoir les accords de défense conclus avec la France o y'a nansarakan wala bamanankan na de bɛnkɛ an ka nin faamu ko Mali b'a fɛ bɛnkan lakana bɛnkan min b'an ni Faransi cɛ ka segin k'a lajɛ kura ye tuguni bɛnkɛ ni danna Lama Sukunatɛ ninnu faamu fiyewu bɛnkɛ fu Babada dɔgɔkun tɛmɛnen i b'a dɔn an ka Mali gouvernement bɔra k'a jira k'a fɔ Faransi ka pankolonin dɔ nana an ka sanfɛla yaala a ma bɛn an ma dɛ an da ma fama a kuma ma yan o tɛ wa aéronef dɔ tun tɛ wa n'a marqué ye A400M ye Atlas a bɔra Abidjan ka na Gao ka bɔ Gao ka taa Abidjan Mali dun y'a ka sanfɛla o karankɛdaw choix nka Faransi y'o kɛ ka d'a ka CEDEAO fana ye karankɛdaw choix an ye sanfɛ ani duguma an fana an ka karankɛdaw choix sanfɛ ani duguma jamana o jamana bɛ CEDEAO la Côte d'Ivoire dun b'o la pankolo in bɛ se ka bɔ Abidjan cogo di ka na Gao ka tila ka bɔ Gao ka taa Abidjan donc u y'an ka sariya sɔsɔ ayiwa mais i n'a fɔ Barkhane yɛrɛ ɲɛmaa min bɛ yen bi commandant de force Barkhane o tɛ général do mission an ka tɔgɔ fɔlɔ bila parce que o ye n yɛrɛ tɔgɔma ye général Laurent Mission an bɛ Laurent bɔ a la général Mission tɔgɔ tɛ Faransi ka foyi la o la sa bɛnkan minnu n'o tun bɛ Mali ni Faransi cɛ kabini mars kalo tile 7 san 2013 ale nana hakilina jigin kɛ o de la Babada n bɛn'o ko in de walawala ye maaw bɛ se k'a faamu cogo min accord min tɛmɛna an cɛ a kɛra lettre de ye fɔlɔ dɛ gouvernement fila cɛ ka lettre sama ɲaama bataki o la sa ko Faransi pankulu bɛ se ka yaala an ka jamana sanfɛla la u sago la u ka mobile bɛ se ka boli an ka jamana dugukolo kan u sago la
a kɛra sɔrasi mobili o sɔrasi avion ye o a kɛra civil mobili o civil avion ye o faransi ka sɔrasiw yɛrɛ o walima faransi ni sɔrasi fɛn fɛn ka di olu bɛɛ sago b'an ka dugukolo n'an ka sanfɛla la lettre min tɛmɛna gouvernement fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔ kuma de ye nin ye dɛ général Laurent Mission de bɛ ka hakili lajɛ ko bon fɛn min ye avion ninnu panni ye an ka jamana kɔnɔ barikani tɔgɔ la ko bi kɛ tuma caman an ka sɔrasiw dɛmɛni kama général Mission ko ten ko nka Mali gouvernement k'i ba pɛntɛnkɛlaw sisan sa k'a fɔ ko avion ye min panna a bɛ bɛn u ma k'olu b'a dɔn k'ale b'a dɔn le général la général Laurent Mission k'ale b'a dɔn o ye nisɔngoya waati in de ye ka ɲɛsin Faransi ma ko sabu Faransi jamanakuntigi a jɛnna n'a ye ko sanction ka da Mali kan o dimi min bɛ Mali la ko o yɔrɔ de y'u ɲɛna nin sariya in ko nin bɛnkan in ko n'o tɛ ko filanan min fɛnɛ n'o ye Faransi fɛnɛ tɔɔrɔ Mali yɛrɛ fanfɛ o de ye Mali ɲɛmaw y'u tɛgɛ dili min kɛ irisiw ma k'u kana fara Mali sɔrasiw kan ka kɛlɛ kɛ Bamana ko kabini o de kɛra sa ta bilala Forobamugu la Bamakɔ ni Pari cɛ mun wɛrɛ tilala ka fɔlɔkɔ wuli tuguni ani Faransi cɛ an ka premier ministre docteur Choguel Kogala Maïga premier ministre malien ale ye bɔra ka kuma janvier kalo in tile 16 o don in kɔrɔ an ka jabaranin ba yɛrɛ la Mamada ko ye tasuma wɛrɛ don Forobamugu la dɛ ka d'a kan Choguel bɔra ka mun de fɔ a ko nin ko ninnu minnu kɛlen filɛ nin ye kabini Faransi sɔrɔsi fɔlɔ minnu nana an fɛ yan i b'o opération tɔgɔ dɔn opération Serval olu nana don jumɛn b'a dɔn le 11 janvier 2013 tɛ ɲinɛ nin don kɔ fo ka se un vendredi o b'a digilatigɛ ko dɔ kɛra ne la n yɛrɛ balima dɔ fɛ fo ka saya se ma n tɛ ɲinɛ a kɔ i bɛ to ka nin fɔ min dɛ n t'a kun fɔ dɛ mais n tɛ ɲinɛ a kɔ n'i y'a fɔ ten n yafara a ma dɛ mais n tɛ ɲinɛ a kɔ baasi tɛ hakilila jiginna i b'a dɔn k'a fɔ jadimaw tun nana firi an ka jamana kɔrɔfɛla kan k'a kɛ sɔ ni makɔrɔni ye o kɛra sababu ye fo maa min tun bɛ jamanakuntigiya la a waati Jɔnkuna Tarawele tɛ wa ale de tun ye Mali jamanakuntigi nɔrɔbila ye président par intérim ayiwa ale ye bataki ci Faransi ma ka tila o Faransi kelen y'o bataki lase diɲɛlamini tɔnba ma ONU olu ka sariya bolofara 51 min bɛ yen n'o de ye k'i yɛrɛ makana ka dɛmɛ ɲini k'i yɛrɛ makana ayiwa jadimaw nana firi kɔrɔn kan o la sa Faransi sɔrɔsiw u secogo Mali la dɛ o de filɛ nin o kun ye bɛnkan kunkurunin de ye dɔrɔn min siɲɛna lettre la nka o y'a sɔrɔ bɛnkan dɔ b'an ni Faransi cɛ bolonɔ bilara min na kabini 1985 san 1985 ni o kun bi dan dɔrɔn Faransi sɔrɔsiw kana Mali sɔrɔsiw kalan k'u jo sɔrɔsiya la a banna nka o kun tɛ se ka kɛ sababu ye ka jihadima ninnu kunbɛn dɛ ka f'u k'an ka sɔrɔsiw former olu ka t'u kunbɛn k'o kun tɛ se ka kɛ o de y'a to bɛnkan kura nana sa lettre falen na bataki falen na gouvernement intérimaire malien fanga fanga ɲɛma ani Faransi jamana ɲɛmaaw cɛ marisi kalo tile 7 ani tile 8 2013 ayiwa bolonɔ bilara o sɛbɛn de la walasa ka sariya don a ko bɛɛ la Mali ni Faransi cɛ bɛnkan ka k'a la lakana kɔnɔ bolonɔ bilara o sɛbɛn de la juillet kalo tile 16 san 2014 san 2 o kɔfɛ Mali ni Faransi an bɛɛ bɛnn'a kan sa ko Faransi ka na an dɛmɛ sɔrɔsi kunda ayiwa o bɛnkan gafe nin bolofara 26 de don 26 articles o y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan ye san 5 de ye dɛ n'o san 5 dafara a bɛ se ka kuraya a yɛrɛ ma san 5 wɛrɛ fo dɔrɔn ni fankelen ko bɛnkan in ne b'a fɛ k'a jɔ sisan o i tɛ girin k'a jɔ dɛ i b'o fɔ kalo 6 de yanni san 5 in ka ban ko bon an filɛ bɛnkan min na san 5 min kɔnɔ nin kalo 6 yanni o ka ban i b'a fɔ ni nin banna ne tɛna kura kɛ i y'o yɔrɔ faamu o de la sa Choguel Kogala Maïga ale bɔra ka kuma ORTM na a yira k'a fɔ lettre min ni Jɔnkuna y'a ci Faransi ma k'a kana an dɛmɛ tiɲɛ don ko nka kɔnɔnafili yɔrɔ ye min ye mɔgɔ si ma lettre in de ja ye tuguni o kɔfɛ lettre in dɛ
a t'an ka jamana kuntigi so la yan u y'o sɛbɛn bɛɛ lajɛ lettre in tamasiyɛn ten an ka ministre min cɛsirilen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ la u y'o bureau papier bɛɛ lajɛ a ma ye n bɛ bɔlen dogodogoniw de kan ka sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ a halala yɛrɛ a lettre halala yɛrɛ original o bɛ faransi k'a nɔ tɛ anw fɛ yan ayiwa ko hali kɔsa in na an mago de nana jɔ a la nka an mago b'a sɛbɛn na parce que an b'a fɛ k'a lajɛ kura ye sɛbɛn in taara ye min Sénat faransi wasabulon dɔ bɛ yen ko Sénat mɔgɔw ka bɔlɔlɔsira kan dɛ Mamadu lettre in taara ye yen parce que an kun b'a fɛ ka bɛnkan in k'a kalan kura ye tuguni ko sabu a dilancogo ma ɲɛ a dilanko fɔlɔ la parce que n'i ye dilanko fɔlɔ in ta k'a lajɛ Mamadu i tulo ma jɔ dɛ k'an lamɛnbaaw k'a faamu dɛ Mamadu ja nin tɛ gafe kɔnɔ ja u kun y'an kan tigɛ de non sɛbɛnko fɔlɔ la u kun y'an fa dɛ kɔnɔfili ma don ko caman na k'a ɲɛnama su don subhanallah e k'i jɔ n ka yɔrɔ kana to n ka bɔ a la joona dɛ Mamadu dɛ o kun b'an kɛ jamana de ye jamana min tɛ se ka pan a yɛrɛ ka jamana kunna a ka pankulu la n'a ma yamaru ɲini faransi fɛ an ka avion tɛ se ka pan an yɛrɛ ka kabakolo kɔnɔ dɛ fo faransi ka jɛn kuma banna yen jago de tun bɛ bɛnkan kɔ o ye kamanagan ye ko tiɲɛ na hali n'a sɔrɔ sanfɛ pankulunko la an fanga ka dɔgɔ a waati dɔɔni ko nka an kun b'a fɛ ka kisi manganden ma barika ni avion ninnu a n'an ka avion kana na fɔ ɲɔgɔn kɔ k'o kɛ a dama balawu ye a bɛ fɔ de ma ko accord de déconfliction kɛlɛ kana bɔ an cɛ bɛnkan an kana farati ka se ɲɔgɔn ma ayiwa hali bi n'a ye lettre in kuma fɔ bolo nɔ bilara min na le 11 janvier 2013 m'a f'i ye ko n tɛ ɲinɛ 11 janvier 2013 o la sa Choguel ko k'i b'a dɔn o lettre in kɔnɔ dɛ a kun fɔra de ko faransi kana an dɛmɛ sɔrɔsiya la sanfɛ kɛlɛ dɔrɔn de la dɛ ko mais faransi sɔrɔsiw ka jigin dugu ma o t'a la olu dun yɛrɛ sɔrɔ dugu ma cogo di voilà Choguel nan'o de dafa sisan a k'u nana ni surasi ba 4 de ye tubabu surasi u tilala ka na ni farafin surasiw ye u tilala ka na ni MINUSMA ye Mamadu o ma kɛ kojugu ye dɛ bɛnkan in kɔnɔ hali bi u tilala ka anw ka laramɛ yɛrɛ de kɔ k'an ka armée kana se an ka jamana fan dɔ la olu dun nakun tun ye de ko ka Mali ka jamana bɛɛ lajɛlen segin Mali yɛrɛ ma intégrité territoriale ko mais an ka surasiw tɛ ka se an ka jamana yɔrɔ la ni bana ninnu bɛ se ka furakɛ ko donc o ko in de mɔntɔnna k'o da fo sisan sa wara wulilen filɛ nin ye n'o ye Mali ye wara wulila ka bɔ sunɔgɔ la a barila ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka ko tiɲɛ a jugu bɛ boli ayiwa Choguel y'a ka kuma kun cɛ ni jumɛn a ko tuma la Mali gouvernement u wulilen de don sisan sa olu b'a fɛ u ka sanfɛla u bi taama pankulu la Mali dugukolo sanfɛ u mago tɛ maa ka yamaruya la an dun ni bɛnkan min bɛ sen na sa m'a f'i ye ko san 5 don wa an ni san 5 min an filɛ o la nin ye an n'o bannen jɔ ye kalo 7 de ye ayiwa o bala an ko an bi pan an ka jamana kunna cogo min ka di an ye tɔ ye kalo 7 yɛrɛ an tora la an ka ministre min cɛsirilen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛsira ta wa i tɔgɔma tɛ wa Ablaye Diop o y'a fɔ i k'a dɔn Wasim Nasir o ye France 24 journaliste dɔ ye ko Bamakɔ b'a fɛ bɛnkan min bɛ an ni Faransi cɛ lakana na k'a lajɛ kura ye ko Mali y'o lajɛli min fɔ dɛ ka d'a kan n'i y'a bɛnkan in lajɛ min b'a ni Faransi koloso ɲɔgɔn na an ye fiɲɛ dɔw y'a la an y'a fiɲɛw fɔ k'an ka laɲiniw fɔ sabu a taabolo dɔw bɛ yen olu bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔsɔ yɛrɛ de o b'an ka jamana jɔsi sariyaba sɔsɔ yɛrɛ o misali dɔ ye jumɛn t'o f'i ye wa an tɛ se ka pan a la an ka jamana yɛrɛ kunna an ka dugukolo kun mais o tɛ kabako ye ko hali n'a sɔrɔ kɔsa in na an y'an ban min ka d'an ye an b'a kɛ an ka jamana kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la k'an bɛ don min na i ko bi Faransi jamana ɲɛmaaw ye Choguel ka kuma mɛn u ye ministre Ablaye Diop ka kuma mɛn nka u ma jaabi kɛ fɔlɔ dɛ u ma jaabi kɛ hali Choguel ye laɲini min kɛ k'an bɛna sigi bɛnkan nin kan min b'a n'u cɛ Faransikaw ma kuma a la fɔlɔ dɛ
o sɛbɛn fasiriba ko ɲanguma komi san o san Faransi jamana kuntigi bɛ bɔ ka san foli kɛ a ka sɔrɔsiw ye n'o ye vœu à l'armée meilleur vœu à l'armée ko ɲanguma o hukumu kɔnɔna la président Makɔrɔ a na bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ko ne tɛ siga tɛ min na a ye ministre fila ninnu ka kuma mɛn a banna ne yɛrɛ y'a fɔ a ye mais hali bi Ala ka Mali bɔsi a juguw ka hakilina n'a juguw bolo bɛnkɛ dɔ kɛra dɛ bɛnkɛ ka bɔ farikolo jɔnya kɔnɔ a tila ka don hakili jɔnya kɔnɔ bɛnkɛ nin ye kojugu ye dɛ an ma dugukolo an tɛ se ka foyi kɛ ayiwa dɔ kɔni kɛra dɛ bɛnkɛ dɔ kɛra dɛ kabara ye funɛ wasa n'a ma fɔ a ma ko hayiga figa t'a la mais ne ko Russie ni Chinois ye mun de laɲini dɛ embargo min bɛ Mali kan wa 2 points ce que demande la Chine et la Russie aux institutions internationales Babara Russie ni Chinois ye min ɲini diɲɛna mini tɔnbaw fɛ Mali ka ko la min o de fi ɲɛfɔ an ye i b'a dɔn tarata tɛmɛnen a dɔgɔkun ye bi diɲɛna mini tɔnba bolofara min bɛ lakana kunna Babada Faransi de laɲini kɛ k'u ka dɔ fara Mali ka ɲangili kan bɛnkɛ ni danna Serente tɛ faamu dɛ Serente Kɔnte bɛnkɛ fu ayi ni bɛnkɛ min fɔ n b'o place i b'o place fɔ bɛnkɛ bɛɛ ka fisa ni bɛnkɛ min o jɔn ye Mɔgɔ Sidiki Duganci ale kɔni Sirantubakara dun bon o ye bɛnkɛ il y a longtemps ale ni Batinɛ ninnu bɛɛ kɛ il y a longtemps quoi Mamada lasigiden minnu bɛ diɲɛna mini tɔnba kɔnɔ ye Russie tɔgɔ la ani Chinois tɔgɔ la olu de y'u sen da o gafe kan k'o ti tɛmɛ Faransi y'o laɲini min kɛ ko diɲɛna mini tɔnba ka fara CEDEAO ni Faransi yɛrɛ kan ka ɲangili bonya tuguni Mali kan Russie ni Chinois ko k'olu ma jɛn n'a ye est-ce que u k'an dɛmɛ hali bi n'olu dun ma jɛn n'a ye droit de veto b'u bolo a tɛ kɛ i b'a dɔn Mali la yan sɔrɔsiw bɛ fanga la bon kabini salon na sini sa 2020 décembre tɛmɛnen u y'a yira sa k'olu b'a ka baara kɛ ni Russiw ye o de ma bɛn Faransi ma o ma bɛn Faransi ma dɛ dɔɔnin dɔrɔn o jɔsen in talen kɔ Mali ɲɛmaaw fɛ CEDEAO wulila ka ɲangiliw ta k'an sɛgɛrɛ an da ma fama a kuma ma ko sabu ko sɔrɔsiw banna k'u majigi CEDEAO sariyaw ye o dɔ ma taa o ɲangili dɔw ma bɔ an ka karankɛdaw suwali ni sɔrɔ ni fɛ an da sera nin bɛɛ ma sa an tɛmɛn'o la an da ma fama nin si ma yɔrɔ ayiwa an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ja ɲangili ninnu talen dugusɛjɛ Rusiw ni Chinois ye mun laɲini diɲɛna mini tɔnba fɛ u ko diɲɛna mini tɔnba ma a y'a ɲina ni Maliyɛnw ka ɲɔgɔn faamu a y'a ɲina ni Mali ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn faamu o kuma de tun b'an bolo ONU na tarata tɛmɛnen ayiwa Faransi y'a ɲini Conseil de sécurité min bɛ ONU na ye a ɲɛmaaw fɛ ko u ka ɲangili ninnu kɔkɔrɔma don CEDEAO ye ɲangili min ta o tɔnsigi in kɔnɔna la Rusiw ka lasigiden ye kuma ta ale kuma na a ko tiɲɛ don Mali kan ka segin i k'a dɔn bɛjɛ fanga ma ko nka k'u ka Mali yɛrɛ ka situation gɛlɛya min bɛ Mali ka kɛnɛ kan ye k'u k'o lajɛ dɛ ko sabu ni baara fɔlɔ bɛ Mali bolo bi o de ye ka jamana bɛɛ fan bɛɛ lakana yan'u k'u hakili n'u da don kalafiliko kuma la fo lakana kana ko tuma Rusiw ka kɔkɔrɔma don bɛ Mali ye olu ka kɔkɔrɔma don bɛ taabolo dɔ ye Rusikɛ y'a fɔ tan dɛ k'u ka kɔkɔrɔma don bɛ taabolo dɔ ye o ye jumɛn ye farafinna gɛlɛya ka ɲɛnabɔ farafinw yɛrɛ fɛ problème africain solution africaine Rusiw ka lasigiden y'o fɔ a ko ale bolo ko Maliyɛnw yamaru bɛɛ b'u bolo u ka teri kuraw ɲini ka jɛɲɔgɔn kuraw ɲini walasa k'u ka lakana banban ko o yamaru bɛɛ b'u bolo ko sabu jamana min don a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo ale ba kuma bila Chinois ka lasigiden ye kuma ta Chinois ka lasigiden min bɛ Conseil de sécurité la a ka danga Dai Bing i t'a dɔn Dai Bing i n'a fɔ Bingi sa Bingini Dai Bing i b'a sɔrɔ ni Bingini bɛɛ ye balima kelen de ye Bingini Bagaga ne Bingini ɲɛda la ni Chinois bɔlen don i b'a sɔrɔ a balima de ye Chinois ka lasigiden ye hali Bingini Bagaga dɔnkili dɔw la Chinois kan ba a b'a ye cogo di yɔrɔ min b'a fɔ ana ngingi ana hɔhɔ hihɔ ngo ye Chinois foli Chinois ka foli ye hihɔ Bingini Bagaga ye Chinois sigilen bɛ Mali la artiste don ka taara an ɲɔgɔn ye o don a tɛmɛna ka taa Burkina concert la an ɲɔgɔn fo yɛrɛ ma kɔnɔ
o ma chinois ka lasigiden danga sa dai binge n'ale bɛ chinois tɔgɔla ye ale kɔni ma munumunu minan da la yɛrɛ ale y'i pan k'i turu minan kɔnɔ dɔrɔn a ko ale b'a ɲini diɲɛlamini jamanaw fɛ u k'u da don Mali kunkanko kuma la Mali yɛrɛ kɔnɔ awɔ fanga o fanga ne tɛ Mali kɔnɔ k'i k'i da don Mali ka kow la k'a k'i ka ko ye k'i bɛ bagabaga ta k'a sigi ɲɛmɔgɔw kan k'olu chinois tɛ diɲɛ n'a ye hanhin hijo hanhin kijo awɔ an tɛ jɛn n'a ye o de chinois kana hanhin kijo ayiwa i mɛna ye i kan k'u ka kan fɔ sa kojugu Mamada o jamana fila de y'u ka kokɔrɔma don ta ka Mali sɛgɛrɛ fan dɔ in fɛ Mali jugu minnu farala ɲɔgɔn kan n t'olu tɔgɔ f'i ye an k'an yɛrɛ kɔlɔsi olu la Faransi États-Unis olu y'u da don buru kelen na k'a fiyɛ ko f'u ka Asimu kuru ko soso fagala a n'a ka cɛdenw Ala t'i sɔn k'u don u sagona da fɛ Ala t'i sɔn fiyewu an dun bɛ don min na ko bi farajɛla tɔnba n'o ye Union européenne ye olu ka jɛkulu belebele a ɲɛmaaya Faransi y'o ta kabini janvier kalo in tile fɔlɔ u ma munumunu dɛ o Union européenne nin ko k'olu bɛ CEDEAO ka ɲangili de kɔkɔrɔ wa Faransi yɛrɛ ye laɲini wɛrɛ kɛ dɛ ko Union européenne bɛna dɔ fara ɲangili ninnu kan tuguni ni kalafili ko ma ɲɛnabɔ Américains ye mun fɔ Américains ka minisiriso min cɛsirilen don u ka jamana wɛrɛ cɛw la u ka lasigiden min bɛ Nations Unies kɔnɔ ye muso don e t'a tɔgɔ dɔn ayi Linda Thomas Greenfield ale ko k'ale b'a ɲini fanga furancɛ fanga fɛ u k'u ka layiduw labato jamanadenw ye ka na ni bɛɛjɛ fanga ye jamana kɔnɔ o sɛbɛn fasiribaa de ko sa k'i b'a dɔn a bɛ san caman bɔ dantɛmɛwalekɛlaw kɔni firilen bɛ Mali kan a kɛra dɛ o hukumu kɔnɔna la ko kɔsɔdanni in na dantɛmɛwale bonyara kosɛbɛ a bonyara dɛ ko Mali jamana ɲɛmaaw de fana wulila kumaɲɔgɔnyaw la ani jamana wɛrɛw cɛ o de y'a to an ni Irisiw nana gɛrɛ ɲɔgɔn na ko kabini an ni Irisiw gɛrɛla ɲɔgɔn na sa Mamada ko kɛlɛ kura wɛrɛ de nana wuli Mali kɔnɔ sisan ko Mali sɔrɔdasi minnu ta kun ye siran yɛrɛ ko sisan dantɛmɛwalekɛlaw siran yɛlɛmana olu de ka kan diɲɛ ko bɛ ten de cɛ bɛ don kan dɔ bɛ cɛ kan kosɛbɛ n'i ye min kɛ cɛw tatɔ la u segintɔ i b'u makɔnɔ n'o tɛ ne yɛrɛ kun ko n bɛna Vietnam de wele o ka jɔn wele Vietnam mais ne tun bɛ fɛ k'olu wele i b'a dɔn ɲɛdɔn de fana bɛ kɛlɛ la olu t'an fan fɛ kɛlɛ ninnu ɲɛdɔn quoi ni o Vietnam ka ni farafinna cɛ t'o cogoya bɔ sanni feere de ka bɔ an n'olu cɛ e ma ye Vietnam ka malo de tun bɛ na yan u tun bɛ malo d'an ma a kɛra komi olu ka ca komi diden dɛ u ka ca non bɛɛ aw ka ca yɛrɛ de n'u ka ca Vietnam o ɲɛnangiw an ka ca de ayi dɛ e ka jan n'u ye Vietnam mɔgɔ jan ne ɲɔgɔnna mɔgɔ jan tɛ Vietnam bɛɛ Vietnamien tɛ min ka jan ni ne ye o tɛ yen a tɛ tɛmɛ o kan bisimila bɛnkɛ ne ko sɛbɛn wari yɛrɛ ye mun de ye Faransi bolo dɛ kɛlɛkɛ marifa i kabakun o tuma a bɛ k'o kɛ ka jɔnni ci e mana ɲininka de ko comment la France se sert du franc CFA à des fins politiques wa Babada Faransi b'i banban CFA wari de kan dɛ ka politiki kɛlɛ kɛ n'a ye i n'a fɔ u ye min ɲɔgɔnna kɛ ka Côte d'Ivoire sɛgɛrɛ n'u b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ ka Mali sɛgɛrɛ o kɛra cogo di ja ɲangili min Mali bɛ ko ten ja ɲangili minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ janvier kalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛnen Faransi de y'a sɔnni bɔ an kama sabu Faransi y'o ɲangili ninnu kɔkɔrɔma don an da ma fama a kuma ma k'u b'a fɛ ka fiɲɛ de tigɛ an ka sɔrɔ la i n'a fɔ u y'a ɲɔgɔnna kɛ Côte d'Ivoire cogo min ka fiɲɛ tigɛ Laurent Gbagbo ka fanga la 2011 est-ce que ŋaniya wɛrɛ tɛ Faransi kɔnɔ dɛ ka Mali k'a yuguyugu k'a yagayaga Ala ka a tere sigi a yɛrɛ da ye o de y'a to Mali jamana ɲɛmaaw minnu b'an kunna bi olu de bɔra k'a fɔ janvier kalo tile 14 tɛmɛnen an ye bɔliba min kɛ place de l'indépendance la ye juma tɛmɛnen ka CEDEAO ka ɲangili ninnu k'o kɔn ka dusumakasa yira ka kɔkɔrɔma don ta ka fanga furancɛ fanga sɛgɛrɛ ja Faransi de b'a ɲangili ko jukɔrɔ sɛbɛn fasiribaa ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Faransi delila ka nin ɲɔgɔn na fɛɛrɛ kɛ o ka hakilina banban jamana dɔ kan i b'o jamana dɔ wa ayi Côte d'Ivoire est-ce que nin ye lamɛn bɛna ɲɛf'i ye walawala bɛ kɛ Côte d'Ivoire ta kɛra cogo min kɛra Babo la dɛ Babo ka fanga tiɲɛ cogo kan lamɛnbaaw k'u tulo majɔ min'o de walawala a walawala Ala k'an kisi o ɲɔgɔn ma ayiwa Babada yɔrɔ kalafili mankanba de wulila Côte d'Ivoire kalafili kɔfɛ kɛra ten
a sɔrɔ jɔn bɛ fanga la Faransi Nicolas Sarkozy ale de y'a ka kokɔrɔma do ta ka Alassane Dramane Ouattara sɛgɛrɛ o min kun ye Laurent Gbagbo sinakɛ ye fanga nɔfɛ ko siga kun t'o la fiyewu Sarkozy de ye Alassane kokɔrɔma do Sarkozy yɛrɛ da y'a fɔ dɛ k'an ye Laurent Gbagbo bɔ yen ka Alassane sigi ko wa hali cɛ ma bɔ a fa kan Nicolas Sarkozy a y'a fɔ gafe livre dɔ de kɔnɔ o livre i b'o titre dɔn ko ça reste entre nous hein o titre o de ça reste entre nous hein a ka to an cɛ hein o ye gundo ye jɔn de y'a livre in sɛbɛn Nathalie Chouk et Frédéric Kerschel depuis novembre 2014 pour que Faransi ka se ka Gbagbo ka fanga tiɲɛ e tɛ k'o yɔrɔ de makɔnɔ Faransi y'a ɲini fɔlɔ de ka fiɲɛ tigɛ Kɔnɔwarikaw la nafolo sira fɛ CEDEAO ni UMOA kelen de y'o baara kɛ Faransi minisiriso min cɛsirilen don nafoloko la o ye nafolo tigɛ Gbagbo ka jamana la awɔ k'a sɔrɔ Gbagbo ko conseil constitutionnel tun ko ko Gbagbo gagnera donc Kɔnɔwari ka compte fɛn tun bɛ BCEAO la Seleko Mɛlɛko mun nana tugu o la u ye BCEAO ka bolofara bɛɛ datugu Kɔnɔwari dugukolo kan kabini o kɛra Kɔnɔwarikaw commencera ka sɛgɛn ye Babada furaw sɔngɔ nana jigitigɛ yɛlɛ Faransi an tor'o la Kɔnɔwari an tor'o la Faransi nana Union européenne fara a yɛrɛ kan tuguni ka dɔ fara ɲangiliw kan i komi u bɛ ka min boloda an fɛ yan walasa ka Gbagbo diyagoya a ka fanga di Alassane Faransi banguw yɛrɛ ani Amérique banguw o fɛn fɛn kun bɛ dɛmɛ ni nafoloko sira caman ni Kɔnɔwari ye a bɛɛ datuguna ka Ivoiriyɛnw ka sɔrɔ bɛɛ to glasi la ayiwa Babada sari feere nafoloko Kɔnɔwari ni jamanaw cɛ u se bɛ jamana fɛn fɛn la o bɛɛ y'i ban o kɛlen Faransi Kɔnɔwari jamana ɲɛmɔgɔ a waati Gbagbo n'a ka maaw olu ye hakilina jumɛn ta ko bon n'o don an bɛ bɔ CFA la an b'an yɛrɛ ka wari dilan fo Gbagbo tun ye Kɔnɔwari wari kura dilanni a bɔ don yɛrɛ fɔ k'an b'an ka wari dilan k'a bɛn mai kalo tile 15 ma 2011 o fana kuma de t'an fɛ yan wa k'an b'an ka wari dilan u y'a wari yɛrɛ ja dɔ bɔ ka photo dɔw ka sigi ɲɔgɔn kan ayiwa bon diɲɛ don nkalon don an ma a ye fɔlɔ ko an y'a ye bɔlɔlɔ sira fɛ bi fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ awɔ nka an k'o to yen fɔlɔ an ka taa o la o laban kɛra min y'o ko Gbagbo da magara o min na de an b'an ka wari bɔ ko Sarkozy ko sisan ko gere yɛrɛ de don bombardement daminɛna ka Gbagbo ka dagabana palais in bon ni mugujugu ye kidun k'o fara rebelle surasiw kan k'o fara donsow kan i y'a faamu a farafinya 2011 o sɛbɛn fasiriba de ye ɲininkali kɛ ko yala o ɲɔgɔnna de bɛna kɛ tuguni san 11 o kɔfɛ Mali la yan wa abada a k'a ka ɲininkali o to yen abada o tɛ kɛ yan ayiwa kɔnɔ dɛ o tɛ kɛ baranako ye maa si la k'a fɔ Faransi ko nin bɛ k'i banban CFA de kan ka politiki kɛlɛ kɛ n'a ye n y'a faamu ko n'o dun don tant que Faransi ni farafin jamana caman tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko hali bi ko kɛnɛ b'u ɲɛ dɛ Cyril Nahin ale ka fasiri don CFA Mamada Faransaw yɛrɛ tɛ CFA dɔn o tɛ gafe kɔnɔ ye n ko ne ka kɔsana Faransi taga in na CFA 3 millions kun bɛ ne ko n bɛ taa falen euro la pour que ka warimisɛnnin dɔw di n jɛɲɔgɔnw ma ye JPF ninnu ni Aruna Jakite ninnu komi ale bɛ to ka dugawu kɛ sɔgɔma o sɔgɔma groupe kan n ko n bɛ worosɔngɔnin d'olu ma ne bɛ taa ni n ka CFA ye kɔsɛ na i kɔrɔ n ka Faransi taga laban in na sa c'était le combien passé n ka dernier voyage na date bon fo ni n taara n ka passeport lajɛ n'o tɛ hakili t'a da a kɔni ma mɛn a tɛ tɛmɛ kalo bon hakili t'a don na kosɛbɛ bɛnkɛ parikaw dun basi foyi t'u la hali baba fana n ko y'a ka kalo nasɔngɔ d'a ma o la i y'o bɛɛ d'a ma n taara n ko n kun kan k'o d'a ma n ma di dɛ i kun kan k'o d'a ma n ye CFA bɔ ko nin ye mun ye banki baarakɛla dɔ ko nin ye Afganistan wari de ye Faransi banki baarakɛla yɛrɛ a tɛ CFA dɔn walayi talayi CFA tɛ Faransi banki si la a tɛ falen yen o kuma ye tiɲɛ parce que n'an ka maliyɛn fɛn fɛn nana n bɛnkɛ u tatɔ u b'u yɛrɛ kongo ka CFA bɛɛ b'u kun fo poche woloki n ko Bajugula Konate Jan tatɔ aéroport la yen a y'a ka saki kɛrɛla sakini dayɛlɛ k'a ka CFA tɔ bɛɛ bɔ ka di ne ma 280 ni dɔɔnin ne ko k'i tɛ taa falen a ko k'i tɛ nin y'i ɲɛ la yen burankɛ
ati sakana Banjula Musa kɔni an b'a fɔ 80 bɛn ye dɔɔni sɔrɔ o don dɛ kana siga mi ye do non tan ko be dɔrɔmɛ 80 di ma ayi ne tɛ so ma parce que ni n'o 80 sɔrɔ dɔrɔn n bɛna taa muru 60 ta kile sa k'alibɛti 20 sa mais nka bɛ ne ba fɔ Anta Jalo yala ale yɛrɛ tatɔ fana ale y'a ka sefa bɛɛ buru yan k'a bɛɛ bɔ yan a seginna Bangu Sise tatɔ fana y'a ta bɛɛ bila yan ayiwa bɛɛ bisimila ne ko jɔn ye ɲangili daminɛ dɛ ka ɲangili kɛwaleya awɔ et quand même sur le marché de l'Imois 2 points le Mali privé d'une levée de 30 milliards de francs CFA o ye nansaraka wala bamanankan na Imois ka sugu di cogo la Mali ni marché dɔ sugu Mali ni sugu dɔ kun ka kan fo milliard 30 Imois y'i ban k'a di bɛnkɛ wala ni dana tɛna se ka nin faamuya fiyewu Arc-en-Ciel de y'a fɔ Babara ko Mali interdit de sa a senga ye sugu kuma bɛɛ la Imois kɔnɔ sugu ko kuma marché ko kuma Mali da t'o la est-ce que o bɛɛ n'a ta fɛnɛ dɛ Imois ka juru min bɛ Mali la ni Mali kan k'a sara o de ye CFA wari miliyari 392 ye o juru bɛ Mali la dɛ o dun kan ka sara ka bɛn ɲinan san in de ma 2022 o juru kan ka sara miliyari 300 miliyari 392 Imois ka o de juru bɛ Mali o bɛ sara 2022 ayiwa ɲangiliw dun taara ka Mali sɛgɛrɛ bon sisan pour que an da ka don sanni feere suguko kumaw la Imois kɔnɔ Imois ye bere fɔlɔ bɔ an kɔ la an b'o jaabiw de kɔnɔna hali bi sabu sugu dɔ tun kan ka di Mali ma a sugu in bɛ t'i jɔ fo miliyari 30 la o bɛ taa bɛn fo dollar wari miliyɔn 52 ni kunkan fɛn u b'a fɛn dɔ wele banque baarakɛlaw fɛ ko obligation yɔrɔ pré obligation bɛ obligataire ni fɛnw bɛ yen nin bɛɛ ye banque termes ye a fɔ ka go bamanankan na hakili b'a la i n'u fɔ an tun bɛ ka miliyari 2 ɲɔgɔnna ɲini ko n bɛ n ka usine tɔ laban i ka usine jumɛn usine de production de Jarlaka de Malinaka ne t'o dɔn ne ye usine min ye o usine Mamada o ye to bɛ se ka lamara cogo min kalo 6 ka sɔrɔ a ma ci u ye bombe kɛ k'o usine bɛɛ ci i bɛ se ka to tobi ka mara kalo 6 a tɛ tiɲɛ n kɔni y'o usine y'i tɔgɔ la Mali siya min bɛ se k'o kɛ siya 3 Kadɔ Miɲɛnka ani Sinafɔ fo ni Bɔbɔ y'a dafa c'est ça olu si tɛ ne ka maa ye Babara an ye kunnafoni de sɔrɔ gafe dɔ kɔnɔ agence Reuters kunnafoni wulibaliw do dɛ ko Imois sugu bɛɛ datuguna Mali ɲɛ Allahu akbar awɔ commission de Imois yɛrɛ k'olu de y'o décision fɔ k'o na kɛ gɛlɛya kura ye sɔrɔdasiw bolo minnu ye jamana ɲɛmaaya ta a na kɛ gɛlɛya ye i ka dɔn kɛnyɛrɛ dɔw bolo minnu kɔni bɛna jɔliw ni baaraw kɛ anw fɛ jamana na yan Babara sabu i tɛ foyi sa n'i ma tɛmɛ o sira ninnu fɛ i y'a faamu ayiwa obligation in dɛ possession des obligations voilà ayiwa u y'o de se sama ka bɔ an bolo k'an da bɔ sugu kuma bɛɛ la k'o dun kɔlɔlɔ bɛna ye banque minnu b'an fɛ yan o kɔlɔlɔ na ye o banque kɔnɔnaw la dɛ awɔ k'o bɛna kɛ faratiba de ye Mali ma i b'a dɔn nafolo ka jibila min bolodalen don o kɔnɔna na o de ye miliyari 5,000 ani 129 CFA Mali y'o de laɲini kabini 2014 ayiwa nka a kuru kara bɛɛ lajɛlen miliyari 7,000 ni 463 nka k'a ta 2014 ka na Mali ka sɔrɔ tɔ min n'o bɛ Imois fɛ n'o kan ka di o kun kan ka bɛn miliyari 4,000 de ma 4,000 milliards ni ɲangili nana ta CEDEAO fɛ k'a fɔ ko an sen bɔra CEDEAO ko bɛɛ la Imois fɛnɛ ko k'ale sen nɔ b'o sen nɔ kan ko o bɛ min ɲini u ka juru min banna an k'o sara dɛ miliyari 392 ni o de obligation minnu tɛmɛna o dun sarali o dan fɛnɛ ye nin san de ye 2022 ayiwa ko nin situation in kɛlen bɛ jatigɛli ko ba ye hali banque ba dɔ fɛnɛ bolo n'o ye bourse régionale des valeurs mobilières olu de ka nafolo ka ca nin ko la kosɛbɛ sabu banque BOA o tɛ banque ouest africaine BOA Mali olu ka sɔrɔ de fanba BOA Mali yɛrɛ dɛ
olu ka sɔrɔ min bɛ yen a b'o gosi k'o tan ka yɛrɛ kɛ o kuma banna. Ayiwa. Bon kɛ yɛrɛ ye cakɛdaw n'o ye entreprise privée ye minnu bɛ Mali la yan a tɛ juguya olu ma kosɛbɛ olu se tɛna ye a ɲangili la awɔ mais fɛn min kɔni ye banques ye Mamadu a b'olu fanga dɔgɔya dɛ olu minnu ka sɔrɔ dépannen don ni obligation ninnu ɔ k'an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u ye fanga ta sɔrɔdasiw tɛ wa ɔ ko n'u ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na bi u ni UEMOA bɛ ɲɔgɔn na bi ko ɲangiliw taara Faransi de bɛ k'o kɔkɔrɔma don Américains de bɛ k'o kɔkɔrɔma don k'o tuma u ka fɛɛrɛ ɲini o la olu minnu bɛ fanga la bi n'o ye sɔrɔdasiw ye la junte u fana bolo dalen don jigiyabaw kan dɛ jigiya fila kɔni kɔkɔrɔma don jamana belebele fila Irisiw ani Chinois a bɛ ɲɛ bɛ ɲɛ Mohamed Keita ka fasi bisimila mais n'i y'a mɛn ko a y'a sama a balannen don n'a ma bala a tɛ sama kun bɔ mais ko ye mɔgɔ bara ka fisa ko i yɛrɛ bara o ye tiɲɛ bɛnkɛ nkalon ye mɔgɔ bara o ka fisa nkalon ye i yɛrɛ bara bon i bɛ ni ɲɛ ci cogo cogo i b'i nkalon ye dɛ siga t'o la o ye tiɲɛ bɛnkɛ ne ko i bɛ k'a ka jɛnɛja ko bɛ cogo di la mort d'Ibrahim Boubacar Keita au Mali 2 points vers des obsèques nationales Mamada i bɛ ka Ala ka hinɛ la a fatura dimanche tɛmɛnen ɔ a ka jɛnɛjaw k'a bi kɛ jamana yɛrɛ de bɛna labɛn awɔ RFI de y'a fɔ o bɛ ja seere tɛ compte dɛ ok an ka jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a fatura dimanche sɔgɔma a yɛrɛ ka so sɛbɛnnikɔrɔ ye i ka dɔn mɔgɔ caman ye cikan caman bila sangafo sɛbɛn caman fɔra u ka nisɔngoya n'u ka tanu yira ka ɲɛsin a ma hali sɔrɔdasi minnu b'an kunna bi n'olu de kɛra sababu ye k'a ka fanga dafiri san 2020 olu yɛrɛ bɔra ka kunnafoni di jɛnɛja labɛncogow kan o ka ɲi ayiwa waatinin kunkurunin a ka saya fɔlen dɔrɔn n'o y'an ka jamanakuntigi kɔrɔ IBK an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi olu ye communiqué kɛ ka IBK ka dugawu kɛ a ye k'a tanu o kɔfɛ minisiri 8 olu de dara Sogɛli kan sufɛ ka taa IBK ka so ka taa gouvernement ka sangafo kɛ a ka denbaya ye ɔ k'o kuma jɛnɛja sugu jumɛn bɛna kɛ a ye ɲininkali gɛlɛn ko gouvernement bɛna communiqué wɛrɛ de kɛ tugun an sigi bɛ k'o kɔnɔ ayiwa o communiqué nin o bɛna kunnafoniw de di jɛnɛja kɛcogo la jɛnɛja in kan ka kɛ yanni nin dɔgɔkun ka ban dɛ sɛbɛn fasiriba yɛrɛ ko n'a ma kɛ alamisa nata a bɛ sɔn ka kɛ juma nata ko maaw kɔni jama sigi bɛ k'a kɔnɔ Mali kɔnɔ yan fɔlɔ a bɛ kɛ jamako dan ye nka kɔfɛ fɛnɛ a bɛ kɛ jamako dan ye ko u bɛ fɔ ka bɛnw na fɔlɔ a labɛncogo u b'o fɔ ka bɛnw na u mana bɛɛ don o don ka Mamada u mana bɛɛ a kɛyɔrɔ o kɛyɔrɔ kan ne Laurent Kulubali ka sira t'o la o tɛ jɛnɛja don yan ne tɛ taa e bɛ taa min sarakabɔ don e bɛ taa sarakabɔ don de awɔ tile 7 n'i sɛgɛnna u b'a ka sarakabɔ kɛ siɲɛ 3 don tile 3 sarakabɔ mun de bɛ sarakabɔ yɔrɔ la i bɛ kɛ tile 7 sarakabɔ tile 40 sarakabɔ san yɛlɛma sarakabɔ voilà ne taara e bɛ taa mun de kɛ o sarakabɔ la Mamada ko ni n ka lɔgɔti boîtinin bɛ taa n jɔ dɛ giriw a y'a di Ala ma k'a nɛɛma se IBK ma ko wala sɛgɛn min bɛ na bi ne ka boîte bɛ fa sɛgɛn min bɛ na bi i b'a dɔn n'o kɔni kɛra IBK a ka parti yɛrɛ dɔrɔn ne n'a kun tɛ bɛn dɛ o bɛ sin ka Ala minɛ dɔrɔn ka i ka boîte fa ka d'i ma ne n'a kun tɛ bɛn dɛ mais nin don n bɛ taa garibu balani jɔ RP mɔgɔw yɛrɛ ka sɔnni yɛrɛ fɔlɔ ko jɔn de b'a di Ala ma k'a nɛɛma se IBK ma ko lillahi wa rasuluhu jɔn bɛ a di Ala ma ka nɛɛma se IBK ma jɔn b'a di Laurent ma yanni sini cɛ ka nɛɛma se IBK ma yanni sini cɛ wala sinankunya ka di kojugu Ala ka hinɛ a la Ala ka da yɔrɔ suma n'o tɛ a kanubaw bɛ yen dɛ kanubaw bɛ yen an bɛ sangafo kɛ ka dugawu don kosɛbɛ bon o hukumu kɔnɔna an ka jamana ɲɛmaaw Mamada u ma dogo dɛ u ko jamanakuntigi kɔrɔ de don k'o kuma jamana kan k'o dɔn a ye o bɛ kɛ dɛ sangafo bi bɔla fan bɛɛ fɛ a bi kɛ ten de hali olu minnu ye coup d'état kɛ IBK la Mamada u yɛrɛ ye sangafo kɛ a bi kɛ ko nka maa de t'a dɔn fɔlɔ sa jɛnɛja in bɛna labɛn cogo min a bɛna kɛ kɛcogo minnu na o ɲɔgɔnyew de bɛ sen na fanga tigilamaw ani IBK yɛrɛ ka denbaya cɛ IBK min n'a ye jamana in mara kabini 2013 fo 2020 ayiwa ma b'a la
gafe dɔ fana bɛ yen o yɔrɔ a ŋunuŋunukanw bɛ yen ko karimu y'a ɲini k'a bɛ na k'u y'o minɛ Côte-d'Ivoire frontière la yen sɛbɛn fasiriba ko tiɲɛ kuma tɛ a taa ni ci ye n'an ye min ye n'an y'a dafalen ayi a bɛ journal yɛrɛ kɔnɔ yan koyi n'an y'a dafalen an b'a fɔ u y'a kun tigɛ dɔrɔn quoi n b'a duguduguniw ɲini k'a fɔ mais ni kuma lasurunya la gafe min kɔni b'an bolo yan o ko tiɲɛ tɛ mais ni tiɲɛ tɛ ko an k'an baw kunna an ka taa an ka bɔ gafe kɔnɔ i bɛ ka ko in na Mamada dɛ maliyɛn t'i tanu fo n'i sara maliyɛn bɛ su fifa ni jɛgɛjala ye a bɛɛ tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ tɛ i bɛ ka salen Mamada bɔlɔlɔ sira fɛ tanu ni kumaw fɔra i bɛ ka ma fasoden ɲumanyaw fɔra i bɛ ka ma laadiriyaw fɔra a ma n'o tun fɔra a ɲɛnama ma coup d'état tɛ k'a la siga t'a la i ye kuma faamu yɔrɔ ne tun bɛ jigin a kan tuma dɔ la ni n bɔra journal la ka taa so fo madame b'a fɔ ko ne jɔrɔ la u ka n'i minɛ n ko ne ye ne minɛ n ko tun b'a fɔ yan ko ne b'a fɛ i bɛ k'a ka fanga ka ne minɛ de n'i ye journaliste don kaso la n k'i ye dɔ fara a tɔgɔ kan Moussa Kaka m'a mené à RFI, Niger. Donc, le RFI m'a journal. Ça fait 235 jours que notre confrère Moussa Kaka est en détention. Ah, l'Ibeka traîné de haut là. RFI, comment faut ça fait un mois que notre confrère Laurent Jacques Koulibaly est en prison. Alors, il est en prison. Bɛnkɛ bɔ bunadamaden mana kɛ cogo cogo bɛnkɛ i ni tano dɔ ka kan kosɛbɛ bɛnkɛ ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw ye kuma bɛɛ bɛnkɛ kana mɔgɔ ka juguman dɔrɔn filɛ n'i y'o filɛ i t'a tanu kosɛbɛ bɛnkɛ jɛ ye kalo bɔ jɛ ye san bɔ aw ka ɲuman dɔ sera ɲɔgɔn ma aw ka hɛrɛ dɔ sera ɲɔgɔn ma hali n'aw fara cogo ma ɲa i b'i miiri a tiɲɛna don min na a ye ni ɲumanya kɛ n ye i b'o miiri mɛ an fara cogo ma ɲa nin na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ye juguman dama de k'i la président o président tɛmɛna Mali nin kɔnɔ min fatura a bɛɛ la gosira sira dɔ fɛ nka a bɛɛ tantula sira dɔ fɛ siga t'a la donc u salen kɔfɛ dɛ u salen kɔfɛ i bɛ ka kanubagaw bɛ jɛ n'o ye est-ce que a fɔ sinon an ka commune mɔgɔ de don Manden kɔni Manden ne tɛ se ka taa hali ni bangeyɔrɔ bɛnna Kucala ma Mandenka de don wa n b'a ka maninkaya dɔn dɛ a nalen conférence de section na yɔrɔ n bɛ to k'o baro bɔ n ye 5000 bɔ a kun don min ne ko jama ma salle falen ko IBK ye maninka ye dɛ n ko n b'a yira u la bi ko IBK ye maninka yɛrɛ yɛrɛ Kucalaka don wolo de la n ko tiga dalen filɛ ni IBK nana a bɛ tiga ɲimi Mamada na i kɛ tiga kan jama yɛlɛla ale yɛrɛ ka nali nisɔndiya yɛlɛ don quoi mais min fɔra yanni ale ka don a t'o don fo n bɛ to k'an kɛrɛ jɛngɛ k'a ye tiga ɲimi na ka ɲɛni bɔ a la n b'a fɔ a ye ko IBK ye maninka ye a ye tigakisɛ 5 de ɲimi a y'a kelen kelen sara 1000 a bɛ ka wari bɔ kojugu kojugu tigakisɛ 1 n'i bɛ ka wari dɔrɔmɛ bɛn kɔnɔ 5000 kɔfɛ ala kana hɛrɛ kɛ a tɛ tɛmɛ o kan bɛnkɛ ne an ka taa ɲɛfɛ bisimila ayi ko sigiɲɔgɔnya jumɛn de kɛra ɲɔgɔn na danaya bannen kɔfɛ ni danaya banna sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ Mamada tɔ bɛna kɛ siga ye le marabout menace avec un couteau son colocataire qui faisait la cour nin ye nanzarakan ye bɛnkɛ ne ma foyi fanga wala Mamada morikɛ n'a sigiɲɔgɔnkɛ morikɛ de ye muru ta k'a sigiɲɔgɔnkɛ bagabaga ko a siga m'o la o n'a muso cɛla mori ni muso ko kɛlɛ a wala bɛnkɛ ayiwa Mamada tɔgɔw bɛ yan jamana in bɛ yan hali a kin bɛ yan a wala an ka taa bɛnkɛ ni cɛ 2 tun bɛ luwanse la u bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen san 4 nka tuma o tuma sa i k'a dɔn morikɛ ni client muso minnu nana fɛ yen n'olu ye dagabanaw ye u tigɛcogo ka ɲi minnu bɛ ten seleku meleku sigiɲɔgɔnkɛ dɔ in b'i tugu olu nɔfɛ kanu na a bɛ profiter ayiwa tuma bɛɛ morikɛ ka ci jama a ka client musow olu kɔni b'u ka dusumakasa yira morikɛ la i sigiɲɔgɔn ye don o don a bɛ n kɔ de cari morikɛ bɛ kankari da ye kamalen t'a mɛn o dun 2 bɛɛ ye denbayatigiw de ye musotigiw de o musow n'u denw bɛ so kɔnɔ o de nana kɛ sa danaya banna u ni ɲɔgɔn cɛ pewu tigɛsoya mana sa wa o kɛlen morikɛ ko kana gɛrɛ n ka hali so da la sabu i bɛɛ bilala n ka client ko cogo min ne yɛrɛ fana ka muso dun ye dagabana ye i kana na fɔ n kɔ i se m'o fɛ ko bɛɛ la maa o maa mana na n nɔfɛ
ngani ye kuma la o fɛ kana maga n ka fɛn na n tɛ maga i ka fɛn na sabu n sigalen don i ni muso cɛ la ayiwa ale dun ta ye dagabana ye sigana mana sa wa a kɛra i b'a dɔn muso ɲuman ka di donsow ye o muso ɲuman ka di moriw ye dɛ kɔni do dɛ bɛnkɛ ni maa saba bɛ yen mamada muso ɲuman ka di olu ye dɛ donso o y'a fɔlɔ ye sɔrɔsi o y'a filanan ye i ma se muso ya e m'o ya ne m'a ye o filamuso ne m'a ye ne kɔni y'a photo de lala a cɛkɛ ye ko jinɛ woloso a kana to ka bɔ ka caya dɛ ne b'a minɛ a sungun na o ko fa tɛ den muso bɛnkɛ mugu sisi bɔra i nu fɛ ka ban n b'a fɔ ko Asimu i ɲɛna ta ne n'i muso la i ka cɛkɔrɔba i muso diya ou bien k'i danga i ɲɛna ta o fila la ou bien k'i bɔ n ka denya la bɛnkɛ a bɔ denya la dɛ i b'a bɔ denya la pewu n tɛ nin tɛ d'i ma dɛ nin tɛ d'i ma dɛ k'a to jamana ɲɛmaaya la ka bɔ n denya la n t'a muso de minɛ a la n b'o to a bolo donc surasi muso ɲuman ka di surasi ye muso ɲuman yee ani donso heshimila sabanan ye jumɛn ye muru muso ɲuman ka di muru ye dɛ yere non bɛnkɛ ye nin bɛɛ sɔrɔ ne ma min f'i ye 100% ayi mɛ bamana e ka taa général Ablaye Sise muso lajɛ Kucala Fedi a cɛ ka ɲi ko sɔgɔma doolo bɛnkɛ n'i tora ka mɔgɔw ka muso ɲuman fɔ cogo dɔ la a man ɲi dɛ ni mɔgɔ ɲininka ko karisa muso kɛ a ka fisa dɔɔni bamana bɛ min f'i ye mais ni ko a ka ɲi kojugu n'i sera sɔrɔsikɛ muso ma a bɛ kisɛ bɔ i don Allah k'a bɛ bɛrɛ hali ka taa surasiw ka pari wari ta o ka wusa i ka ɲɛbɔ commandant muso a bɛ char ko ba yɛlɛ i kan a t'a ci la dɛ a b'a yɛlɛ i kan commandant ka muso ko yee capitaine ta ok wala a bɛɛ ka wusa caporal ta ye caporal ka muso ko bamana ko sɔrɔsi muso ɲuman ka di finitigi ye koyi mais an k'an surasiw to yen dɔw kana n kunbɛn sira la e ma garde chèque y'an kɛrɛfɛ yan wa ayiwa turu sera chèque ma mayi ayiwa a filɛ a tɛmɛtɔ don e ma fulakɛ ka filamuso ye muso ɲuman ka di sɔrɔsi ye muso ɲuman ka di donso ye muso ɲuman ka di mori ye donc naaninan t'a la donsokɛ yɛrɛ mana muso ɲuman ye f'a daji bi bɔ dansɔgɔ karamɔgɔ ayiwa i yɛrɛ dansɔgɔ ɲini ko jɔn e tɛ donso ye de ne tɛ donso ye ne ye animateur de an ka taa bawda an b'an ka soma minɛ soma foli la turu masa soma sirima jijeni sirima bawda k'i to bi la ka sini ko f'i ye wa a bi kɛ k'a don f'i ye wa kuma ala y'ale sɔn soma sirima a b'an fɛ Sikaso yan a belebele bawda n'a ka di a wele marakakan na a b'o de mɛn ka tɛmɛ hali bamanankan kan o kuma b'a ka laturu da marakakan na k'a f'i ye marakakan na awɔ n'i ma da la a wele a ka numéro 91 59 02 39 91 59 02 39 a wele marakakan na sisan a b'i to hali diɲɛ danna k'i ka ko lajɛ k'a f'i ye wa wulibali don k'a saraka f'i ye k'a bɔ k'a baara kɛ k'a don f'i ye a bɛ Sikaso yan a kuma k'a dansɔgɔ kan nin ko est-ce que Bamada sigiɲɔgɔnmaw cɛ nana gɛlɛya ten sa a bɛ gɛlɛya fan tor'o la luwanse dɔ in de taara ji de bɔnn'a bolo a ka terrasse kan a b'a fɛ k'o susa ale ma taa karamɔgɔkɛ in ka muso ka da la wa k'o yɔrɔ susala ye seripiyɛri k'a b'o ta ka n'a ka ji susa wa ja morikɛ y'ale ye fenêtre fɛ hɛɛ o y'a sɔrɔ ni client bɛ ɲɔgɔn ye la mais o wulila k'i jɔ i b'a ko ala ko o bɛɛ na n'ale serviette tatɔ ye muso ka da la yɔrɔ morikɛ ka baarakɛyɔrɔ bɛ a si yɔrɔ ni maa min bɛ k'i kɔlɔsi o b'i kɔlɔsi de ayiwa client minnu tun bɛ morikɛ fɛ olu ma bɔ wa mamada morikɛ ni bese de bɔra e ɲɛna k'a danna bese dɔrɔn ma ani marteau Allahu akubar k'i kun da luwanse kɛ o ye bosoni ni cikunci a ko n m'a f'i ye kana gɛrɛ n ka da la kuma tɛ ka gɛrɛ n muso la wa mun bɛ n muso ka yɔrɔ susalan t'i bolo su min kɔ lahara bi ne cɛ mamada ja luwanse dɔ in ɲɔgɔn na jitɔ tɛ ma besetigi ni martotigi bɛ maa tɛ se ka jɔ ɲɛ dɛ jitɔ ba kamalen de ye kule daminɛ a ka so kɔnɔ a kulekan fɛ jama nana o de y'a kisi dɛ n'o tɛ morikɛ tun bɛ mɔgɔ faga kungo t'a don a tun bɛ kɛ u bi morikɛ minɛ yɔrɔ min ka bese ni marteau minɛ a la a ma ja dɛ donc u ye ɲɛfɔliw ni fɛnw kɛ mɔgɔw ye morikɛ la sabali k'a yira kamalen na u bɛ taa kuma sotigi fɛ a ka kamalen nabɔ kamalen ko ale tɛ bɔ ale ye san wari de sara ale tɛ bɔ ko d'ailleurs morikɛ ye bese min ta a t'a ta ale kama tuguni a bɔra ka taa morikɛ wele fanga la
fo k'a kiri kɛ esike ayiwa sɛbɛn fasiriba ko ni kiri jaabi bɔra n'u y'a bila da min kan an tɛn'o ye siga t'a la bawara o bɛ dankari bi t'a la siga t'o la bɛnkɛ ni ala ma baasi kɛ sini nɛgɛ kaɲɛ 17 an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan n'ala ka jɛ inshallah hakɛtu b'o la sallallahu alayhi wa sallam barikala aw maa minnu sigira ka dɔnkibaru kɛnɛ lamɛn arajo Ural FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ donna nataw la arajo Ural FM kunkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alayhi